বজ্জাঙ্গ পরিত্রাণ। বৌদ্ধঙ্গ পরিত্রাণটি পাঠ করিয়া সত্যক্রিয়া করিলে বা শ্রবণ করিয়া সাধুবাদ সহকারে অনুমোদন করিলে শারীরিক বিভিন্ন প্রকার রোগ থেকে উপশম পাইয়া থাকেন এবং 7 প্রকার বুদ্ধি বা জ্ঞান লাভের অঙ্গ আয়ত্ত করিয়া তদনুসারে সাধনা করিলে প্রজ্ঞার পূর্ণতা লাভ করিয়া শারীরিক মানসিক সমস্ত ব্যাধি থেকে মুক্ত হইতে পারেন। বজ্জাঙ্গ পরিত্রাণ। সংসারে সংসারান্তানাং সব্ব দুঃখ বিনাশনে সত্যধম্মে চ বজ্জাঙ্গে মরসেন পমদ্দিনো বঞ্জিত্বা এপি মে সত্যতি ভবমুত্তকোত্তমঃ अजातिं अजरा व्याधिं अमतं निभयं गतं एवमादिगुणोपेतं अनेकगुणसङ्गहं औषधं चैमं मन्तं भुञ्जङ्गन्तं भनामहे। भुञ्जङ्गो सति संख्यातो धम्मानां विचयो तथा वीर्यं पीति पश्यन्ति भुञ्जङ्ग च तथा परे समाधुपेक्षा भुञ्जङ्ग सत्तेते सब्बदस्सिनः मुनिना सम्मदख्याता भाविता बाहुलीकता संवतन्ति अभियाय निम्बानाय च बोधियाम् एतेन सच्च वञ्जेन सोत्थिते हन्तु सर्वदाम् एकस्मिन् समये नाथो मङ्गलानं च कश्यपं गिलाने दुःखिते दिश्वा भुञ्जङ्गे सत्तदेशै ते च तं अभिनन्दित्वा रोगमुञ्चिं सुतं खने एतेन सच्च वञ्जेन सोत्थिते हन्तु सर्वदाम् एकदा धम्मराजापि गेलाङ्गेन विपीडितो चुन्दत्थेरेण तङ्गेव भनापेत्वा न सादरं समोदित्वा च आवाधा तं हा बुट्टासिठानसो एतेन सच्च वञ्जेन सोत्थिते हन्तु सर्वदाम् पहीनाते च आवाधा तिन्ननम्पि महेशिनं मङ्गहता किलेशावपत्ता